ମୋର ମୋର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ବା ଗୁରୁଜନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଯାହା ଷ୍ଟଡି ଟେକ୍ ବାଇ ଦାସ ସାର୍ ରେ ନାମିତ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟି। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ହାଇ ଲେବୁଲ୍ କମିଟିର କଥା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ୟୁଜିସି ହାରରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଦରମା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ୟା ଅର୍ଥ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେମିତି ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ୟୁଜିସି ହାରରେ ଦରମା ପାଇବେ ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ବା ଯେହେତୁ କେସ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଦେନ୍ 3 ମାସରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ୟା ଅର୍ଥ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ 3 ମାସ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏଜୁକେସନ୍ ବା ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ଏଜୁକେସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ୱିଥିନ୍ 3 ମନ୍ଥ ଭିତରେ, ଯାହା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁଜିସି ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟା ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ପାରାଫେନିଆରେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ କଥାକୁ ବା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ବା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ବା ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ରହିଲେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଜିସି ହାରରେ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ବିଚାରପତି ବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଖଣ୍ଡପୀଠ ହୋଇଥିଲା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ ମହେଶ୍ୱରୀ। ମହେଶ୍ୱରୀ ତ ଯେତେ ଆମର କଲେଜର ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଯାହାକୁ ଜେକେ ମହେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଓ ଅତୁଲ ଏସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରକର ବା ଚନ୍ଦୁକରଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡପୀଠ 2 ଜଣିଆ ଗୋଟେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ 11 ଡିସେମ୍ବର 2017ରେ ଆଦେଶନାମା ଆଧାରରେ 3 ମାସରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଆବେଦନ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅନେକ ସିଭିଲ ଅପିଲ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଥାକୁ ଡିନାଏଡ୍ କଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ। ବୁଝିଲେ ତ? ସେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ, ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ହେଲା ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ମାନହାରରେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଦେଖୁଥିଲି, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦରମା ହେଉଛି 1,15,000 ନା 1,14,000ରେ ସେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେ, ଗୋଟେ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର। ଯେ ସେ କେସ୍ରେ ଯଦି ସେମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଉପରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି 32 ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇକି, କେଉଁମାନଙ୍କର 33 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ 30 ବର୍ଷ ତଳକୁ କେଉଁମାନଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ କମ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପାଉଛନ୍ତି 85,000 ରୁ 90,000 ଭିତରେ ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ନା ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ନାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁଜିସି ହାରରେ ବା ୟୁଜିସି ସ୍କେଲରେ ଲେକ୍ଚରମାନଙ୍କୁ ବା ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ କଥାଟି ଏଇଠି ଅଛି ତାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିସିସନ୍ସ ଅନ୍ ୟୁଜିସି ପେ ଦ ସ୍କେଲ ଅଫ୍ ଦ ଲେକ୍ଚର, ଯାହା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଟୁ ଡିସାଇଡ୍ ୱିଥିନ୍ 3 ମନ୍ଥ। ୟା ଅର୍ଥ 3 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ତେଣୁ ୟୁଜିସି ଆମର କ'ଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ, ବୁଝିଲେ ତ,
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन तार एटा बा ता हार अनुसार एमाने दरमा पाइबा आवश्यकता अछि हैला जेहेतु एमाने खटुचंती जो कॉलेज रहिले कौन हला लेक्चर तो ही खटुचंती ना तांकु दबार आवश्यकता अछि जेहेतु तमे यार अर्थ नुह जे आमे छुआ जन्म करदा किंतु छुआ को पोषिबानी तुम किए कहितला कॉलेज को तैयारी करिया को जदि कॉलेज एगुड़ाक गाँ गहली कॉलेज हो न था ताहले आम देश उगांडा भाया परिस्थिति आफ्रिकार उगांडा बा उर्वेरी भाया देशर परिस्थिति भाया होता जमी से स्कूल ना कॉलेज ना कौटि ना कौटि जड़े मोर शिक्षक बंधु सहित डिस्कसन है बा लेक्चर बंधु सहित सी कहले जदि ए स्कूल कॉलेज न होई थांता एड़ा हेकी असुविधा है मुझे एड़ा हेकी असुविधा है माने गोटे साक्षर कौटि ना कौटि बढ़िला किसी ना तो लोक मैंने जो आगु दस्खत कर शिखुन ये सब असुविधा होता लोक पढ़ी शिखिन कौटि ना कौटि लोक पढ़ी शिखिले दस्खत कर शिखिले या अर्थ ब्लॉक रे स्कूल कॉलेज खोला पंचायत रे स्कूल खोला या अर्थ कौटि ना कौटि देशर एजुकेशन व्यवस्था डेभलप कला जितेबाला गोटे देशर एजुकेशन व्यवस्था डेभलपमेंट करे सेतबले से कंट्री निश्चित तार अर्थनैतिक व्यवस्था ये परिपूर्ण हम या अर्थ आम देश कथा जीवानी आम जो गोटे घर कथा जा घर से फैमिली रे यदि शिक्षित युवक माने क्रिएटिविटी हुअंती बा बढ़ती सेठी निश्चित कौटि ना कौटि से घर आर्थिक व्यवस्था स्वच्छल हुए या अर्थ जहाँ भी हो एठी आमे तार जजमेंट बेंच रे आमर जस्टिस जेके महेश्वरी आउ अतुल कुमार चंदुकर्स ये तांकर देथिले डायरेक्शन रे मु तो ऑलरेडी कहि सालेनी आपन को हैला ता भितरे आम बेंच ओडिशा हाईकोर्ट जो ऑर्डर देथिला आम डिसेंबर 11 2017 मसीह द स्टेट एजुकेशन डायरेक्टर मोस्ट पास द फ्रेश ऑर्डर्स ऑफ लेक्चर हैला 3 मास भितर आमर विथिन 3 मंथ भितर दिया जाऊ तार मेन बैकग्राउंड ऑफ केस देइछि देखिबा या अर्थ कोठी ना कोठी सब फाइल होछि सेवराल फाइल है सिविल अपील कराई कौटी कराई जेहेतु सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करछंती हाई कोर्ट ये को सेठी आमको दबा आवश्यकता अच्छी कहीं ना डिमांड अच्छी जे यूजीसी स्केल रे दिया जाऊ काहकू ना लेक्चर मानक बा आमर जो माने अध्यापक कर्मचारी बंधु माने रहिले से मानक यूजी स्केल रे दिया जाऊ दरमा दिया जाऊ या अर्थ यूजी स्केल रे दबा आवश्यकता अच्छी ना को लेक्चर अच्छी ना को भालू थिवो देखिला बेलू लोम गोटे नथिवो की फायदा अच्छी भालू है कि अच्छी किंतु लोमहीन भालू रहिबा जहाँ लेक्चर बंधु माने बिना यूजीसी रे दरमा पाइबा सेया बुझिला तो या अर्थ गवर्नमेंट ए कथा को चिंता करने आवश्यकता अच्छी जितेबाला गवर्नमेंट बा नेता माने निजर दरमा वृद्धि करने पछघुंचा दौना समस्ते जे कौन दलर होना कहीं से माने कहूँ एकाठी होती से बीजेडी बीजेपी जहाँ होती जो जमी कहती महिषी सिंह फटा जुझिला बेले गोटा से भाया से एकाठी होगी दरमाटा नहीं जाती ताले तमें मैंने जदि नौच विभिन्न प्रकार योजना कर दे पारुच ताले एठी कौन पे शिक्षक मानक नहीं कारण शिक्षक मानक दबार असुविधा कौन अच्छी ना या अर्थ जदि एमानकर ब्रेन फ्री हम एमाने आहुरी भल पढ़ाऊँ एम तो भल पाठ पढ़ाऊँ पढ़ाऊना कहबानी भल टीचर अच्छा भल पाठ पढ़ सब जगार अच्छा किंतु से माने आहुरी क्रिएटिविटी हम कारण कौटि ना कौटि से माने बाय प्रेसर रोचंती गवर्नमेंट ए कथा को चिंता करने आवश्यकता अच्छी है एटी देइछि सुप्रीम कोर्ट रो क्लारिफिकेशन है क्लारिफिकेशन दबा दरकार सुप्रीम कोर्ट जहाँ को आम तार हाईकोर्ट आम कौन ये कला कनसिडरेशन कला देखा है आम एत कथा ना कौन देइछि तार पेपर रे एठी आमर फाइनल ये है जे आमको 3 मास भितर ये करिया पड़ो एजुकेशन डायरेक्टर जी अच्छी निर्देशक एजुकेशन डिपार्टमेंट रो सी 3 मास भितर रिपोर्ट देवे है द कोर्ट डिसाइडेड है लीगल स्टेप फॉर लॉ से ठीक लीगल स्टेप रे से लॉ को नेबे एठी आमर पेपर रे बाहर तार ओडिया पेपरटा एठी मुझे शो करूँ आपण मैंने देखी पारे जहाँ भी हो टू दी पॉइंट आपण मैंने यूजीसी पाइबे बोली निश्चित आशा ही नुह आपण मैंने आशा बांधिकी रखु प्रोजेक्ट बनातु जे आपण मैंने पैसा पाइले कौन करेंगे किंतु कथा है जे आपण मैंने पाइबा आवश्यकता अच्छी जे आपण मैंने पाइला परे जे पर पीढ़ी मानक आउ टिके सुविधा हो जे आपण मैंने तो जो कष्ट कले पर पीढ़ी मैंने भी करूना कहबानी समस्ते करुँच कष्ट करुँच से जहाँ भी हो गवर्नमेंट बुझा दरकार जेहेतु सुप्रीम कोर्ट ये कथा को गोटे गुरुत्वपूर्ण आकार नहीं
शिक्षक बंधु आमर अध्यापक बंधु कर्मचारी बंधु मानकर कथा को नवा आवश्यकता अच्छी मिलवा आवश्यकता अच्छी आपण मानक एति कही आज वीडियो को ये समाप्त करुच्ची जे आपण मैंने चैनल सहित जोड़ी होकर रुहतु चैनल सहित जोड़ी होकर रही आपण मानक जेकोसी जितेबाला यही रिलेटेड नोटिफिकेशन आसो निश्चित ये अपलोड करी अपलोड कले आपण पाखु नोटिफिकेशन मोर सांगे सांगे जाई पहुँची जे आपण मैंने रही धन्यवाद आउ थे नमस्कार आपण मानक ये चैनल सहित जोड़ी होकर रुहतु स्टडी टेक बाय दास सर चैनल सहित जोड़ी होकर रुहतु मु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुच्ची आपण मानकर शीघ्र टू शीघ्र यूजीसी स्केल लागिबा आवश्यकता अच्छी लगी जाऊ आवश्यकता ये कौन अच्छी ये लगिबा दरकार रही धन्यवाद नमस्कार थैंक यू।